नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। शेखुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर ताहिर कादरी साहब की शख्सियत किसी तारीफ़ की मोहताज नहीं। आपको न सिर्फ पाकिस्तान में ही और न सिर्फ मुसलमान ममालिक के अंदर ही बल्कि पूरी दुनिया के अंदर आपको जाना जाता है। आपकी शख्सियत एक मुनफरिद शख्सियत है। आप प्रोफेसर हैं, आप डॉक्टर हैं, आप आलिम दीन हैं, आप कुतुब हैं, आप फ़कीह हैं, आप उस्ताद हैं, और मेरे ख़यालात के अंदर वो आप बहुत बड़े वली अल्लाह भी हैं। आपके पाए का को आलिम दीन मेरे अपने ख़्याल में ना कोई पाकिस्तान के अंदर ही है बल्कि पूरी दुनिया के अंदर नहीं है। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब डॉक्टर साहब को काफ़ी अर्सा पहले नॉर्वे के शहर ओस्लो के अंदर बुलाया गया, वहाँ पर तमाम दुनिया के मज़ाहब के बड़े बड़े स्कॉलर और उनके आलिम वहाँ मौजूद थे। तो वहाँ पर डॉक्टर साहब ने अपने इल्म की बिना पर उनके सामने जो बयान फरमाया, कुरान पाक के हवाले से, अहादीस नबवी के हवाले से, और इवन बाइबल की कोटेशन भी आपने बयान फरमाई, तो अल्टीमेटली यही हुआ कि वो जो बड़े बड़े पादरी थे और बड़े बड़े वो दूसरे मज़ाहब के वो स्कॉलर थे, वो ये कहने पर मजबूर हो गए कि मिस्टर प्रोफेसर ताहिरुल कादरी, what you are saying is absolutely correct, but our compulsion is that we can't get into Islam, and if we do that we are going to completely lose our repute. तो ये अल्लाह ताला का बहुत करम था, अवाइल उम्र में ही डॉक्टर साहब इतने बड़े इल्म का ख़जाना रखते थे, और आप बहुत बड़े ख़तीब हैं। आप जो भी बात करते हैं वो दिल के अंदर उतरती जाती है। मैं जहाँ दूसरे लोगों को सुनता हूँ, मगर सबसे ज़्यादा मैं प्रोफेसर हज़रत डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब को ही सुनता हूँ, और हकीकत ये है कि इनको सुनने के बाद मुझे किसी और को सुनने की ज़रूरत नहीं रहती। मैं इस लिहाज से अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत समझता हूँ, अगरचे कि ये फ़िक़ा हनफिया अहले सुन्नत वल जमात मुझे अपने वालिदैन की तरफ से मिला। मुझे खुशी इस बात की है कि शेखुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब भी इसी फ़िक़ा के मुक़ल्लिद हैं, और मेरे रूहानी पीर मुर्शिद हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह वो भी इसी फ़िक़ा के मुक़ल्लिद थे, और तमाम जितने भी औलिया कराम हुए हैं वो भी इसी फ़िक़ा से तल्लुक़ रखते थे और रखते हैं। और तमाम हज़रत पीरान पीर गौसुल आज़म हज़रत शेख अब्दुल जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के मुक़ल्लिद हैं और उन्हीं की तक़लीद करते हैं। इस लिहाज से मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत समझता हूँ कि मैं भी इसी फ़िक़े का मुक़ल्लिद हूँ। डॉक्टर साहब के साथ मुझे इत्तफ़ाक़न 2-3 दफ़ा सफ़र करने का भी इत्तफ़ाक़ हुआ। एक दफ़ा मैं लाहौर से दुबई जा रहा था, तो उसी फ़्लाइट के अंदर डॉक्टर साहब
لاہور سے کراچی جا رہے تھے، اور ایک دوسری دفعہ بھی ایسا ہی اتفاق ہوا، تو میری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ مجھے اللہ کے فضل و کرم سے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہی سیٹ مل گئی جہاز میں، اور سفر اس طرح کٹ گیا کہ جو اس کا پتہ ہی نہیں چلا۔ ڈاکٹر صاحب نے اتنی اچھی اچھی مجھے نصیحتیں کی اور اتنی اچھی اچھی مجھے باتیں پیاری بتائیں قرآن و حدیث کے حوالے سے، جن پر میں آج تک بھی عمل پیرا ہوں، اور جن سے مجھے بہت زیادہ فائدہ ہوا الحمدللہ۔ پھر میں آپ کو یہ سفر اگرچہ کہ میرا یہ اتفاقی تھا، کوئی پروگرام کے تحت اپنا یہ طے نہیں ہوا تھا، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ یہ سفر کرنے کا موقع عطا کیا۔ پھر جب میں یونائیٹڈ عرب امریٹ کے شہروں کے اندر گورنمنٹ سروس کے سلسلے میں مقیم تھا، تو اس وقت جب ڈاکٹر صاحب دبئی میں خاص طور پر آتے تھے، تو میری یہ ڈیوٹی ہوتی تھی کہ ڈاکٹر صاحب کا جہاں کہیں بھی پروگرام ہو تو ان کو میں اپنی گاڑی پر لے کر جایا کرتا تھا، اور مجھے یہ فخر ہے کہ مجھے ان کی شوفری کرنے کا بھی موقع ملا، اور یہ میرے لیے بہت بڑی عظمت والی بات ہے۔ وہاں پر ڈاکٹر صاحب کے جو بیانات ہوتے تھے ان کو پوری دنیا سنتی تھی اور اشش کرتی تھی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ یوئی کے ٹیلی ویژن کے اوپر رمضان کے مہینے میں ڈاکٹر صاحب غالباً سورۃ کوثر کی تشریح اس کی اینوٹیشن کر رہے تھے۔ ایک مہینہ گزر گیا اور ڈاکٹر صاحب اسی ایک سورت کی اینوٹیشن اور اس کی تشریح کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ کا ان کے اوپر بہت بڑا فضل ہے، کرم ہے، مگر مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ کچھ لوگ اپنے ذاتی انا کے اوپر پتہ نہیں کس وجہ سے ڈاکٹر صاحب سے متعلق اپنے دل کے اندر بغض رکھتے ہیں۔ میری ان سے ریکویسٹ ہے، اور ان میں سے زیادہ تر لوگ فقہ حنفیہ سے ہی تعلق رکھتے ہیں، کہ اگر ان کو ڈاکٹر صاحب سے کوئی شکایت ہے تو وہ ڈاکٹر صاحب کے پاس آئیں یا ڈاکٹر صاحب کو اپنے پاس بلا لیں، ان کے ساتھ مل بیٹھیں، اور اگر آپ کو کسی چیز کی شکایت ہے ان کے سامنے کوٹ کریں، اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی آپ بالکل مطمئن ہو کر واپس جائیں گے۔ اور ایسے ہی ان کے خلاف بیانات دے دینا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ ہاں، ڈاکٹر صاحب یہ چاہتے ہیں کہ تمام مسلمان جو فرقے ہیں ان کے اندر اتفاق، اتحاد اور ہم آہنگی اور یگانگت پیدا ہو، اور کسی کو بھی برا نہ کہا جائے، اور ہمیں حق بھی کیا ہے کسی کو برا کہنے کی۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ سب میں پیار اور محبت اور آشنی ہو، تاکہ یہ جو ماحول ہمارے ملک میں جو اس وقت پنپ رہا ہے، اور یہ ٹیرورزم اور یہ جو کچھ جانیں لی جاتی ہیں، اور بیچارے بے قصور لوگوں کو، بچوں کو، عورتوں کو مارا جا رہا ہے، شہید کیا جا رہا ہے، تو یہ فقہی نفرتوں کی وجہ سے ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب اس چیز کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ ہمیں کیا حق ہے کہ کسی مسلمان کو جو کہ کلمہ گو ہے اس کو برا کہیں؟ بلکہ ہمیں تو کسی کافر کو بھی برا نہیں کہنا چاہیے۔ کیا پتا کہ وہ کافر جو ہے وہ کل کو کلمہ پڑھ لے اور وہ ہم سے تو بہت آگے چلا جائے۔ اب کسی نبی نے نہیں آنا ہے۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ آخری نبی ہیں، آخری پیغمبر ہیں، آخری پیامبر ہیں، اور آپ صرف مسلمانوں کے لیے ہی نہیں آئے ہیں، بلکہ اس کائنات کے اندر جو بھی مخلوق ہے، جو بھی انسان ہے، چاہے کسی بھی فقہ اور کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے بھی وہ نبی ہیں، کیونکہ اب کسی اور نبی نے نہیں آنا ہے۔ تو ہمیں آپس کے اندر، اپنی صفوں کے اندر اتحاد، محبت، یہ چیزیں پیدا کرنی چاہیے، اور کسی کے خلاف دل کے اندر بغض نہیں رکھنا چاہیے۔ میں یہ دوبارہ کہہ دوں
کہ डॉक्टर साहब एक बहुत बड़ी अजीम शख्सियत है। अगर उनके मुतल्लिक़ बात की जाए तो कई बहुत ज़्यादा वक़्त दरकार है, अगर उनके इल्म के मुतल्लिक़ बात की जाए तो कई घंटे दरकार हैं, उनकी तसानीफ़ के मुतल्लिक़ अगर बात की जाए तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा वक़्त दरकार है। उनकी तालीम के मुतल्लिक़ और उनके ख़तावात जो हैं उनके मुतल्लिक़ अगर बात की जाए तो वो उसके लिए बहुत ज़्यादा वक़्त दरकार है। तो मेरी दरख्वास्त है कि डॉक्टर साहब जो है हमारे पास एक इल्म का ख़जाना है, आप इल्म का समंदर हैं, खुदारा इनके इल्म से इस्तिफ़ादा हासिल करें। ये आज हमारे दरमियान मौजूद हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला शेखुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी साहब को रहती दुनिया तक कायम व दाम रखे और उनको सेहतमंद रखे, ताकि हम उनके इल्म से और उनके ख़ताबात से, उनकी तकरीरों से, चूँकि आप सफ़े अव्वल के मुकर्रर हैं, उनसे हम इस्तिफ़ादा हासिल कर सके। मैं नहीं समझता कि जो इल्म आपके पास है, हो सकता है किसी और के पास हो, मगर उसको वो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, वो प्रेजेंट नहीं कर रहा है, तो उस इल्म का क्या फ़ायदा है। डॉक्टर साहब हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी मशले राह हैं। आप इल्म के सतून हैं और आप इल्म की रोशनी को फैला रहे हैं। आखिर में मेरी सबसे ये दुआ है कि प्रोफेसर साहब के लिए, उनकी ज़िंदगी के लिए, उनकी सेहत के लिए दुआ की जाए कि अल्लाह ताला उनको रहती दुनिया तक क़याम दायम रखे, ताकि हम उनके इल्म से जिस तरह इस वक्त इस्तिफ़ादा हासिल कर रहे हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर, ना सिर्फ पूरी इस्लामी ममालिक के अंदर, बल्कि तमाम दुनिया के अंदर आप जाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम की रोशनी को फैला रहे हैं। अल्लाह ताला डॉक्टर साहब को तंदुरुस्त रखे और रहती दुनिया तक क़याम दायम रखे। आमीन सुम आमीन व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।